निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। चाकुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरवरदण्डमण्डितकाया या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपार्वतीभिः देवैः सदा वन्दिता सा मे पातु सरस्वती भगवती ईशेषजाढ्यावहा। सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वन् सञ्जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता भजच्छत्रि तदहं भक्तिम् अपहुस्मामि प्रजतात्मनं। ब्रह्मात् प्रणं ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अहं वैश्यो नरभूत्वा प्राणिनं जगमाश्रित प्राणपानसमायुक्त प्रथम्यानं चक्रवेत्रं वासंसि जिह्वानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिह्वान्यानि सञ्जाति नवानि देहि नवानि सञ्जाति नवानि देहि। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मनवानरयुक्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशो विश्वोद्धारगगनसदृशं मेघवर्णं सुहागम्। हो गया। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चर्यन्ते दद्यापो न गृह्यति मारुतः। थैंक यू।